Baik sini media bondorok no, sing ini nong niaset সময় jora no sendoro mani bagai, sing joto no salaikia bisas kai ang kisisa tini kisa pirok mung haikes kisa saklanya musungka tami hingke sini belai keno man ganajek borong manajek sini Dr. Milon Rani Jamatia borok ni kaisa সংগঠন বিশেষ kai tam hingke জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বরং ন মঞ্চ বেলাইখানা খানা ততক বেলাইখানা abo bang no মঞ্চ ni bung khana ke hangka angke wansugo tiprasar ni belaykhana kaham khlaini ni ama hai মঞ্চ kaise sangothonik ni angke khaklai जों saimano jotono salaija जों jotoni khugun abo saimano বিশেষ ke chini India angka kaise secular country democracy o jagao chini Dr. Ambedkar bo kaisa constitution sikalang thangmani tongo je o India angka kaisa dharma nirapekho rashtra o jagao boro hotat sake bo bini kisudin age je press meet o जों khanai mangkha sai mangkha abona gisang sana musungkha tamni hingke जों oro bo sao o jarao kaisa khoroksa Jharkhand ni bo binmung kha Kartik Orang bo kaisa dabi khlailangma tongkho borna Jharkhand no Obahake Christian no borok double borok facility nai tongo borok already Christian khanko already minority ngai thango ati hini sawai abahake bo sei chini proyato Indira Gandhi pradhan mantri tonglang phru bo kaisa bini parliament bo dabi khlaimani abono tuise जों tini sara India Bharat amahake joto area rogo mane Guwahati rogo khlaijaka bibinno jaga khlaijaka amahake Chinoro bo जों khlaina nango hani bo amahake jeta press mini bisinti saklaimani je abo Kartik Orang 1966-67 no abo dabi khlailangkha abo taise bor mane ursawai 2006 borongni jonojati morcha hani all India ni joto jonojati rok ni bosaw hingkai bo je samani hingka bishes khai जों nukjaka je Christian rok borok bisike oro juri samani nugo hingka Christian rok borok double facility nai tongo ni saw hingka tam bo ki phunuk damano jin Tripura haste ni jeta Christian rok tabuk double facility nai tongmani ST tai minority ni hingke abon angke base uccho sikhang tongkha hingkai Chinora ang kaisa nugo je bibino babe जों oro media rogo urjak tongo Facebook rogo je notification ongkhonjak NC Saha hani khorjak bini soyingei bo commissioner and secretary government of Tripura oba heke 18/2007 kaisa already notification rijak o jagao sijak tongo je Christian Buddhist rokga excluding mane minority ni bad borok mane borokha jaga khobjagi hani sijak aro saita tongo जों Christian Buddhist Muslim Sikh aboni bisingo Christian bai Buddhist rok hingka hingke borka excluding ni order ongkhojak tongmani babo siadangma klaikhana baso sikhitong tongangka tegisa nukha borongni bisingo जों nukha bisas kai जों bongni press media ni bising kokphirongma nukha sini tam sanai nominated chini MDC sini Bidut ba upono samabo khanaka bokhaita amni saka abo jonojati ni ongsoya mane BJP no ongsoya ni saw hingke borok bo ongsong tongkha saimia hingke ajaga ang sana musungo jodi BJP no ongsoyang tongkha hingkai जों to borok kaisa mane 17 bongo kanlaijak gothirongno gari ma haike aba haike asuklaije khanoga ajagao chini MLA Rampodo Jamatia na asukjang nago kaisa norbo nukbai khana YouTube rogo Facebook rogo hingke je chini Bidut babo samani mote hingkai Rampodo Jamatia na bono MLA podni kharis khaije nangjago angkai angkha amtuni khasungo karon jehetu chini Bidut babo sababi BJP ni kono অংশীদার ya ni sab hingke tini Milonani Jamatia bo boroni phanmani saitong je जों mane identify khlainai ninai hingke bono angabon sanamo जों bo immediate bo kaisa bo Christian ST rok je mane duita double facility nai tongkha abono bo immediate bo abo bo identify khainani thung ni angke masaw bo tamni saitong boro Christian ngai haingi age thangenya yang poriwoi oloke ST facility nai sujog subidah nai tong Tiprasa tini Tripura hasteo tabu ST facility bos hajaman 100% rustaro Tiprasa bosa sakriman tong maman bosisi
bo jaga asuk tong bo khoroksa ar jaga bo associate bo professor ngi ko o jaga MBB college ni bo jaga tong bo bin o jaga bo mane women's ni university ni okay bo university ni bo khorsa associate bo ki siada no bo deso to bo haste bo tong bo haste ni bo ta bo hotot jaga bo khoroksa tam sanai मुखमा हापला पेपला हके पेपला बतमला हके तिपरासाना बमा हके ब डिवाइड खने बागे ब कक साइतंबा चिनि बसलाइन खा काइसा हर हाइदो चिनि एलमबागा दङ चिनि बसलाइन खा काइसा हर हाय जेमन हर चैत्र मास जखन बलंरान फुरु हर किसिचा खिकला रेखांके जेमन सारा बलं खामि थांमा हाय तिनि अमिलनानि जमातिया ब आंखे खा खलायो जेटा मणिपुर गतनांगै थांखा ब आबो सर फिरक तमना नायमा हाइचों जाव गांखाय आबन बागने तिपरा सारक तिंचों तारो विशेष के ख्रिस्टान तै के सांग छामा खनाका जि मीडिया नि बिसिंति नो मीडिया नि बिसिंतिया सिनि बन गनां जे पाटलेन हे बताम हे बाफोर बाबुर साथि उखा बखाय बखा सागाताम ने रिलिजियन एक्साइड कास्ट आर एक्साइड निसाव आबो बिनि व्यक्तिगत व्यापार नि व्हाई बखेर व्यक्तिगत व्यापार बरो माने कैसे संगठन का साइतंग मना जेते बरो और उपजाति माने तम सुरक्षा मंच बा तिप्रासार नो रक्षा खाइनि मंच फुबिनि अमदा बिन तिप्रासार न रक्षा खाइनि मंच सारा हास्ते सारा हायुंग जेते 25 डिसेम्बर का जिसु ख्रिस्ट आसाइमानि कैसा सेलिब्रेट खाइजामानि साल बरदिन हि बररक इवेन साल पॉइंट से जेदिने बरदिन माने आपनि नेक्स्ट डे हंगाके साल पॉइंट से तरक साल तोरि थांगो बाबुन बाहायके बरदिन साइमे बर मूर्खनि से परिचय बोला बर साइमे अनि मूर्ख जोंसिया आमा हायके चिनर संजाखा 25 तारिख अब एक कक दानि साकना सराय चिकन सार कक सामाके बरदिन प्रेस मिट खलाइदोंमोन आं बेलेखेन कन्डेम खलायो आप तिरकनो जिनि तिफ्रा सर आसे कन्डेम खाय आं बागैना आं सानामु जोङो तिनि नं मीडिया नंनि बिसिंते अबा हायके कक मिलिगि ता सालायतो जिनि तिफ्रा सर अरै परि खन्याबागि ता सालायतो आंगाबो नबंनो नं मीडिया नि बिसिंते आं कबुना मुसुंगो विशेष के ताइ खरकसा सचिन कलै कक सामानबो सचिन कलैनि बिन बुफायो बस खरकसा पास्टर आं मुंसालिया बस पास्टर बिनि नकनि बिन बुफायो बिन बुवाइ जिक संबर जुदि एसटी नि बातिल हांके बन याकारि रुनो होनै सुतंगो नग फाइग्रा सुतो बर अबिनि अग्र नग तांजाफो नग फाइग्रा सप्रांना हिन दं बुफायो सप्रां जाने आबो बर न काइसा न बुलाइदि तकलाइदि हालाय मासे खलाइसो बंनि जेटा बंनि प्रेस मिट खलायमानि आं बागान आं ताइ सालिया दिन आसंनो सितो काइबा साना मुसुं मान किन जरमा खाय सानाय आं बागा आं कयnya मुसुंगो चिनि मिलन देबि न फाइदि नंगासे अमा हायके ख्रिस्टान नों कन्डेम माने ब्लेम खाइदा थानि दिनि ख्रिस्टान नोंसो जत किसु संस्कृति नारगै तंग ताबुक जरा ख्रिस्टान नोंसे तिप्रा सारक ताबुक जरा शिक्षित तंगै अमा हायके कतर अफिसार नों आईएएस अफिसार नों डॉक्टर नों तंग बहाबो मकल फियोगि नुया दबो बकि मकल मुकुमि जात ब साइचों एसोसिएट प्रोफेसर मा तोरजा खायदा आबोले जों एकदम समर्थन खाइमेया ताम माले आं पुइलानो सानामु जोंगो चिनि तिरपुरा हास्तेव अबनो पुइला ओंखाना जे धर्म सोलायै अन्न धर्मव थांनाय रकन जे बकनि कैटेगरी नि सयतेसे बात खाइना हेनो फियाबा कैटेगरी खाजाकपुरु एसटी एससी ओबीसी नि जे समय कैटेगरी खाजागो आप्रो कोनो दिन फाना ओ कैटेगरी व शुरू हिंदू सिमिचे मा तंगनाय ओ कैटेगरी व जारा ख्रिस्टियान खाइनाय मुस्लिम गोबां मा बुद्धिस्ट बरकन तनि मांगलाक हनै तो कैटेगरी खाजा गियाना बले हंकाय आं ओ जागा सानानि मुसुंगो जों खोनावो जों नुगो इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन जेता सैजाक आबो नुगो चिनि भारतवर्ष हंकाय धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हंकाय आं ताबुक अबनो साना मुसुंगो जे जनजाति सुरक्षा मंच हनै गठन खायतंनाय र बरक आसक बिसि कलक माले बरक मुक्रि थाङै दातन बरक तंगै बिसि कलक माखाय अ ककनो उत्थापन खायावै तिनि ताकलायनि बिसिनि सिमि अब आसाई फाइना ना हंका आं वानसुगो खरकसा उच्च शिक्षित बुखुक जों बिनि बागै बेलायसि गरबं ताङै हिमाले चिनि बुखुक खरकसा मिलन रानी जमातिया ब बेलायखायनो
उच्च शिक्षित बो इउनिभार्सिटियाव से एसिस्टेंट प्रोफेसर खालाय दङ आबो जों चिनि एसोसिएट नाकादि बो इउनिभार्सिटियाव एसोसिएट ओंखाय खरकसा चिनि बुकुं बारा जोग बुरै मा अबाहाय खाय दंबला जों बेलायखानो गर्व फियाबा बिनि बिसिंतैसे तिनि बिनि बुकुकनि कक अंखरमानि बिसिंतैसे तिनि सारा त्रिपुरा याखबा सारा भारतबर्षनि बर' रकसे आबनो बनो हामिया साइतंखा जे बिनि ककथाय आबो बेलायखानो माने जों ग्रहण योग्यया एक्सेप्टेबलया ओंखाय बजे सिजाय दंथ' तै मुक्ति थांगै दं माने आबो बेलायखानो वाना मासिंजा कारण सिजाथ' तै थुनायनो नोंकुन दिनो सजायमानया सय सय कुकुबुनो थुइ दंनायसे सजायमान ओंखाय आबोनि बागै तिनि ब खरकसा सिगित बुरै ओंगै ब खरकसा साकनो हिन्दु नि वानसुगु ब खरकसा साकनो निजिनि कालचार न रक्षा खायो निजिनि धर्म न रक्षा खायो नै ब गसिका हंकाय आंले बनो नुकमानि जोंहा हायरिगनाय बरक रक कानजाक से नुगियाखौ जीन्स पैंट रक से कानजाक नुगो जों नले दिल्ली फानतलांदि इंडिया नि बायरे फानतलांदि सेलेसिन हिरिगनाय बरकले पगिया सिन रिसाले पगलाक कामचले बरकले पगलाक ओंखाय कालचार न बदानारिक जों आं अबसो प्रश्न खायना मजों तिनि बिनि लगिव तंनाय खरकसा ताखो बसाका 25 तारिख तुमा बसि हिंकामो निसाव सारा ऑल वर्ल्ड से 25 तारिख क्रिसमास नै तामो ख्रिस्टियान तामो नन ख्रिस्टियान सेलिब्रेशन खाय दङ जों आगरतला सहराव नुगो दुगान दुगाना जुदि सेलिब्रेशन खायजे हेंगे तांगे दुगाना क्रिसमास ट्री रक गोबां मा स्टार रक नब्रुम जखन ते डिसेम्बर 1 गनो स्टार खाजि जागो आथुकिरि खाजि जागो क बरक बाय गा ओ क्रिसमास न जोतोसि मानि हुइ दङ गाय बो बाहाके 25 तारिख तामसिं खामो तुमा बसि नि साइ तंखा बा इनका बो बा सिसाइ तंत तै थुइ दं मानि नकलाय जागो आं बन आबोनि बागैनो जोंले बंनि आकक रकनो बरकनो आं अ कंनो साना मसंगो बरकखाय पुरापुरि चिनि इंडियानि संबिधाननि बायरे सि बंनि अकक सामानि रक बंनि अ भाषा प्रयोग खायमा रक आबोनि बागै चिनि त्रिपुरा हाव नों तिप्रासात तैसे तिप्रासाना केबें तंखा हंकाय आबो बेलायखायनो चिनि भाग्य हामिया कपाल हामिया हनि जों साकनो वानसुगैमान तिप्रासा नि तंखा हंकाय तिनि ख्रिस्टियान रक न जों हामिया साइमाया तांगै साइमाया हंकाय ख्रिस्टियान रक न जों सब समयनो नुगो ब्रकनि प्रोग्राम बो एटलिस्ट गिर्जाव फान थांतो प्रोग्राम कत कतंथुन ब्रक ताम खलाय कम्पिटिशन दिगनाय नबो बाहायके नायथके तागै कानलायमान रिसानबो बाहायके नायथके तागै तिलायमान कामचलि बरक रि बरकनि बाहायके नायथके सुबलाय सुमलायमान ओंखाय नरक नुखना मेला खलायो क्रिसमास मेला नै जों खुमलं रग खलायमान नगो बिभिन्न जागा खलायो आजरा रगबो ताम खलायलाय ओ रि बरकनि से मोबाइल कभार जों यागो बेग तैमानि र गोबां मा चिनि सेखक सेम्पाय लांगा खुतरुक चिनि जेता आगिनि चिनि रीति-नीति आबनो रक्षा खायनानि बागैसे बर आबनो तयै आबनो से मेला खाय फालै दङ ओंखाय बबा हायकै बरक साइमान खाजे ख्रिस्टियान रकनि बिसिंतैनो बर ख्रिस्टियान चिन्ति प्रसारक ख्रिस्टियान इंगैनो धर्म परिवर्तन खायनो चिनि कालचार कमाय थांगानि बाहायके साइमान एक समय अलिगनाय बरक नितै बुसुक आंदोलन माय खायका चिनि टीएसएफ नि प्रथम प्रेसिडेंट चिनि बरम गना स्वर्गीय सुकुमय देव बर्मा चिनि आयं कल्याणपुरनि न बरक नि होयते आरम्भ खाय टीएसएफ संजय बुसु आंदोलन मा खायका आबोनि यागलो ख्रिस्टियान मिशनारि फायका चिनि त्रिपुराव आबोनो तैबो कुसुगति सालायखा जत जागानो अबाहाय खायै ताबुक तो जेहेतु कम्पिउटार जुग कम्पिटिशन जुग रि बरकनि वास तो छुबै चुमलायो रि बरकनि सुट कानलायो रि बरकनि कामसले बरक चुमलायो अबाहाय खायै रि बरकनि मानसि जत किसु खलायलाय दङो ओंखाय अ जराव से नोंखाय ख्रिस्टियान रकनि बागैसे चिनि कालचार कमावो हिनि साइ तंनाय हिंखाय
आं ननो साना मुसुंगो नों सिजातो तै थुइ तंमानि ननले तै केबो सजाय मांगला नों ननो साबोबा सर दाउइ तनिखा आबोबा आं साइमिया नों साइन साइचंनि बोखावो वान सुगुदा नों अककनो साकाना ना ननो केबो दा सारि तनिखा आबोले आं साइमालिया फियाबा बुखुक तै ताकुक जं जनजाति सुरक्षा मंच खाइनाय र नरकना आं अबनो साना मुसुंगो नरक सिजाना नि जरा सपाइके नरक ताबुगले सिजाचिदि ताबुक त्रिपुरा गभर्नमेंट borok no basang sama khnau chini mantri borom ganang takuk bikas songni statement boksang nukha bui bai media rok baino question khaijagai sau jung kundun din no sasaka jung BJP ni president sayaku ang mantri sayaku ni cinta kuk bikas bo saman khanaka hingkai tini bo jebabe jonojati suroksha monch jebabe kok sai tongkha bongni okok ni traffic rok angkhai nukmani भारत नि प्रधानमंत्री कक सामा हाइके बो साइ तंखा बरक नि दल साइ तंखा जे बरक नि जे आंदोलन बरक नि जे नाहारमु आबो माने बरक जारा धर्म परिवर्तन खाइनाय रकनो बरक पुरा बंगियागो क्षमता तंगो बरक न प्रशासन चालुगै तनिवो इंडिया गवर्नमेंट चालुगै तनिवो बरक पुरा बात खाइरिसिनाय हिमा हाइकै दम जुनो सिखिरिमानि फियाबा जानजानि कायसा संविधान हनै सैजाक दङ चिनि इन्डियाव संविधाननि मुताबिक न और धर्म खलायलाय दंलायो धर्म न केबो मुंसा खाया जों कैटेगरी बो संविधाननि मुताबिक न एसटी एससी ओबीसी नि कैटेगरी बो नामजाक दंखाय आरो बो ओबीसी व जारा धर्म माने चेंज खायना रकनो आरो दादा दिनि साजागिया हंगाय एसटी बो साजागिया हंगाय नों सानायले साबो आंखा आबासो सोंना मुजों नोंले बरनि फानमान नों बरनि क्षमता मानै अककनो साइ दंखा आव धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हंगाय नोंबो आंदोलन खाइमानु खाइनानि अधिकार दं फियाबा निनि आंदोलन खाइमानि बेलायखाय बरक जलिमानि तै सेलेंमानि आंदोलन ओंखा बुइ साजागिया मानि आंदोलन कारण जेता चिनि संविधान करै आंदोलन हंगायबा आबनो जों खायतो बेलाय बेलायखाय सेलेंगो जों टी डाबले प्रब्ले आबो बेलाय तीव्र निंदा जानगो प्रतिबाद जानगो আছে তো আজকে আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে আছেন যে ম্যাডাম মিলন রানী জমা মিলন রানী জমা ও আচ্ছা ও মিলন রানী জমা দিয়া আমরা আগরতলাতে আপনি ঠিকই বলেছেন জন্মকর্ম এখানে আমাদের ভাষা আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন ভাষাটা এতটা মানে ককবরক ভাষার এতটা শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রচলনটাও আগরতলাতে বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি তো জানেন আমাদের আগরতলাতে যে আমাদের ককবরক ভাষা কেন লুপ্ত হয়েছে এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার সেটা আপনারা রাজমালাতেও পড়েছেন সেই ধন্যমাণিক্যের কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের আমল থেকে রাজভাষা বাংলা ভাষা করা হয়েছে সেটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য সেটা যদি না হতো এবং অনেক জ্ঞানীগুণীরা আশেপাশের দেশ থেকে তখন বাংলাদেশ ত্রিপুরা একই সঙ্গে ছিল যার জন্য ওই জিনিসটাই বেশি হয়েছে যে বাংলার প্রচলন বাংলার ওইখান থেকে অনেক পণ্ডিতরারে আনা হয়েছে রাজকার্য চালানোর জন্য সেই জন্য কিছুটা একটা ঐতিহাসিক কারণে এটা গ্যাপ গেছে কিন্তু এই ভাষার ব্যাপারে যখন আমাদের জনজাতির মধ্যে শিক্ষার আন্দোলনটা হয়েছে মানে জনশিক্ষার আন্দোলনটা যখন হয়েছে যেমন শিক্ষা যখন ঘরে ঘরে পৌঁছলো যারা মানে এটার ব্যাপারে খুব আন্দোলন করেছেন আগে শিক্ষার জন্য বিশেষ করে শিক্ষা একটা জাতির মেরুদণ্ড সেই শিক্ষার থেকে ঘরে ঘরে যখন শিক্ষার প্রচলন হলো তখন আমাদের ভাষারও একটা বৃদ্ধি সমৃদ্ধির জন্য একটা চেষ্টা করা হলো এবং এই ভাষাটা এত সমৃদ্ধ এত সুন্দর আমাদের মাতৃভাষা আমরা যারা আগরতলাতে আছি আজকে আমি বলবো আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের মাতৃভাষা থেকে আমরা একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি একটা ঐতিহাসিক কারণে কিন্তু আমি আজকে খুব লাকি যে আমি আমার বুবাগরার জন্য
আজকে আমি এই পরিবেশটা ফিরে পাচ্ছি যতটুকু পারি, যতটুকু আমার, যেহেতু আমার একটা রক্ত আছে এখানে, সেই জন্য আমার কিছু হতে হতে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে আরও হবে আমার মধ্যে। এবং আগরতলাতে এখন আজকাল বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এই ভাষা এখন ঘরে ঘরে, যে অনেক আমাদের এই জনজাতি মহিলাদের বিবাহ সম্পর্কের কারণে আমাদের আগরতলাতেও এখন খুব এই ভাষার প্রচলন হচ্ছে। তো যাই হোক, মিলন রানী জমাতিয়া যে কথাটা বলেছেন আমাদের মধ্যে, যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এটা আমরা আগেও প্রেস মিটে বলেছি যে ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এবং মহান মনীষীরাও বলেছেন এখানে আর্য অনার্য হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এবং সকলেই আছেন। এবং আমাদের ভূভাগরারা যারা ছিলেন আগে, মানে অনেক আগের, যেমন ধরুন বীর বিক্রম রাধাকিশোর মাণিক্য বরুণ, বীরচন্দ্র মাণিক্য বরুণ, এর আগে বীরেন্দ্র কিশোর, কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য, ওনারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। এখানে বুদ্ধ মন্দির হয়েছে, এখানে আমাদের কি বলবেন, ওই যে এই যে ইয়েতে ওই যে ড্রপ গেট, ওই যে খ্রিস্টান সেন্ট পলস, হ্যাঁ এখানে গির্জা প্রথম, ওইখানে মিশনারিজ এখানে এসেছে, বুবাগরাদের আমলে এটা হয়েছে। কাজে বুবাগরাদের, তাদের কাছে গির্জা মসজিদ মন্দির, হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান ওদের কাছে একাকার ছিল, ওরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। এবং সে অনুযায়ী আমরা আজও আমরা চলেছি। আমাদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান আছেন, আমরা সবাই মনে করি আমরা এক প্রাণ, আমরা এক জাতি। খ্রিস্টান হয়েছে বলে আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে কালচার, আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি, সেটা কখনো লুপ্ত হবার নয়। এখনও আমরা আজকে আমাদের ম্যাডাম বলেছেন, এই আমাদের সভানেত্রী বলেছেন যে এই যে আমাদের যে পাঁচরা, হ্যাঁ আমাদের যে ঋষা, এই যে আন্দোলনটা, আগে তো কী হতো আমরা দেখেছি শাড়ি পরেছেন সবাই, হ্যাঁ সেই একটা ওই কালচারের ইয়েতে, সেটা যে লুপ্ত হয়ে এখন আমরা পাঁচরা, মানে আমাদের যে পরিধান, পাঁচরা সংস্কৃতি এবং আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি সমৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা আমাদের সকলের মিলিতভাবে হচ্ছে। হিন্দু খ্রিস্টান মিলিত হয়ে আমরা করছি, আমরা একে অপরের পরিপূরক, আমরা একে অপরকে ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। আজকে যদি আমাদের মধ্যে খ্রিস্টানকে একটা আলাদাভাবে ধরা হয় যে তাকে এসটি ফেসিলিটি দেওয়া হবে না, তাহলে মিলন রানী জমাতিয়া বলুক আমরা কয়জন থাকবো এসটি ছাড়া এখানে? তাহলে এর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, সেটা আমাদের জনজাতির জন্য কি হবে, সেটা মিলন রানী জমাতিয়া কি একটু ভেবেছেন? আমাদের একটু জাতির আরও উন্নয়নের কথা মিলন রানী জমাতিয়া উনি একটু ভাবুন যে আমাদের এত, মানে আমাদের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের জনজাতিরা সেই পূর্বপুরুষের আমল থেকে আন্দোলন করতে করতে আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমস্ত কিছু উন্নয়নের জন্য আমরা এগিয়ে চলেছি। এর মধ্যে খ্রিস্টানরা এসটি ফেসিলিটি পাবে না, সেটা কি বড় জিনিস ওনার কাছে? উনি যান না, আরও ভেতরে গিয়ে দেখুন না আমাদের জনজাতিরা কেমন আছেন। আমাদের আজকে পত্রপত্রিকা যখন দেখি আমাদের রাস্তাঘাট এখনও হয়নি, এখনও বিভিন্নখানে যাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে, সেগুলোর জন্য উনি কি ভেবেছেন? বলছি আমরা আমাদের আবেদন রাখছি, সেটা যেন অনুমতি না হয়, আমরা যাতে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। টিটিএডিসি गभर्नमेन्ट तो साख्लाइन रेखा 21 तारिख उनका चिनी फूड फेस्टिवल तो सारिक दिगी नंगनाय सारिक दिगी बोलते चिनी पास्ता निसिमी जों आरो चिनी जत बुखक जों संगै सुगै आरो रेडि खाय जों तनिनाय चिन्तु गानना संनाय राखाय माने बरक स्टल दामा आबले जों साइमिया जोंनो जेहेतु चिनी टी डेभलप न 10टा स्टल रिजाका जों चिनी बागै जों रेडि बुइनि बागैला जों बेलाय हामबाय आंनि बुखक दि दाखक मिडिया सोनो
जेआनो कक सोंमानि बहंके सा थांखलाय उ कक न सोंमानि थानि एतो आं हामजाखा जाजाखा अमो आनि बखाव तंरक थांनाय तो महामले जे सोंमानि कक किसा किसा ना सावै थांनाय जे ताबो ने जे चलै तंमानि जनजाति सुरक्षा हनै जे कमिटि खलाय तंमानि रामपद सरब मिलन जमातिया सरब बरे सिगां प्रेस मिट खायफोर आं निजे नाय तंखा बेलाय बरनु कक नक नवै बरनु कक थाइनो खनावै आं तमा कक सावै बरनु बुजवा थानाय बा बरनि कक नां उत्तरनाय आं कक थाइ सिनाय तंमानिया तमा हमाले नुखा बेलाय आं दुखु नांजाखा बर खरकसा उच्च सिगित बरक आनि बाहानक नि अबो कलाय आनि बायगनि कलाय रामपद हंके तो अबो हंके तो आनि बातिजा कलाय हायपन आं दिनि बरनो आं मा सोंनाय एबं बरनां सानि मा थांसेनाय बर एतो उच्च सिगित कलाय बर खायपन आसक दिन जनजाति सुरक्षा हनै आं नुकिया ताबसे हठात के बराव अमहाय कमिटि खाय जे साकालिमनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास जतनि सु सारा 12 वर्षनि सु तिनी ऑल इंडिया और माने विश्वनि आं सावैया जिनि सारा 12 वर्षनि जतनि सु जे 25 तारिख 23 तारिख থেকে शुरू खलाय 24 23 24 25 26 जरा चलै थाङो दे गाहाम खलाय जिनि क्रिसमास नि बिसिंतै आज जगह जिनि हठात के बरकनि साकाय रखा उ दिनो जिनि जारा ख्रिस्टान खायनै र ख्रिस्टान दीक्षित खलाय जारा तंनाय र बरनो तिनि एसटिनि থেকে सु अब खायमन থেকে बरनो बातिल खायरो दिहनै आं पहिला बरनो संगानि मुसु तिनि मिलन सरनो जे एसटी बरनो आरो जे दुइता न बर नायतं हंकल फेसिलिटी नायतं खले बनो कायसा खिबैरो देशति থেকে बंचित खायदे मानि ककनो तिना आं संगो ब संविधान भारत वर्षव एसटी ख्रिस्टान धर्म खलायखने एसटी बातिल मा खायने बर कोन जागा संविधान बर मदे माखा आनि मते के नुगिया ताबुक जरातै ख्रिस्टान जे जिनि बर ग्रक जिनि तिप्रासा बरनो ख्रिस्टान धर्म जा खायने एसटी खाय दिस कुना संविधान नुगिया देख आं तिनि बरनो कक सानि नायम चु मरक तिसा वान सोलांथों तेसा बुचिया नायलांथों जे ताबो जिनि तेसा आनि बुखुक सरक साइ थांखा जिनि त्रिपुरा हाव ताबुकनि सिमिया जिनि जे बुबाग्रा 184 जन जे बुबाग्रां थांनाय बर अरनो जतनि धर्मनु निरपेक्ष हने 12 বছর স্বাধীন यानी স্বাধীन बरनि ब्रिटिश आमल शासन खायजाक तंप्रसानि जिनि त्रिपुराखौ স্বাধীन तंमने आफ्रनो 12 বছর हायाखौ सानि सिगांनो तिनि बुबाग्रासनो बरक निनि अब तिनि गिर्जा हनै खलायरे रेखा बरनो यासां नासखा नांगबो कायसा धर्म तिनि हेब मुसलमान रनहे कायसा मस्जिद बर खलायरखा बुद्धिस्ट न बरब नांगो जतनिनो नांग निरपेक्ष जतनो ना हमजाक जतबायनो तंनाय जत धर्मनि कहा धर्मले सब हाय मेतंबा जे हाया बरक सि मुनि ससे हायां मने किनु धर्मले ठीक तंनि बर आसरै बिपाक खलायकलंग जाका इके आनि जे आसाय माने उबै सां नुखा ताक जरातै ख्रिस्टान खायलांथों ख्रिस्टान खायनें बाहायनो बुद्धिस्ट खायनें बै मुस्लिम खायनें बो हिंदू सनातन खायनें नाव बाहायनो बररताक जरातै आं जे जनजातिनि सुरक्षानि जे कमिटिनि सिगां याखौ सानि अब नुगिया ताबु जरातै बरक जतनो महा मिलन खलायलाय दं तो माहला ताक बरनि ककबायना सामुसु ख्रिस्टान सनो एसटी बातिल खलायदि बरक तिनि सामुं नंमुं कामुं सुमु जतनो सकमल खिबिखा आं तिनि सोङा नायो तिनि ख्रिस्टान धर्म खलायनै रक बरक तो माइजाय आंया माइजाय दं न आउन बथाय खायता आउन बथाय जाय दं वहामो सिदै जाव महमो वहामो सिदै खायतं नों माय बर्तिनि बरक बर्तं निर लेखा परति परितं गल बहुत जागले निराव बरनो ने जे कामुं सुमु आनि मनि साइ थांखा बो साइ थांखा जे जिनि कामुं सुमु ता कम्पिटिशन सितं का बरक सुं बरक रिसा बरक तैलै थांनाय दंमोनि अम हायनुक थाने बहुत जागा बर आगा अलका बेगात बर नुखाबो ख्रिस्टान धर्म खायनै रनो हायनि बांगिनो आं तिनि बरनो ओ ककनन केसार मुसु फायदि मिलन फायदि राम हायनो रक तांनायदि चिनि बाय चिनि
walai mungta to bujadi kathalayoni snaidi jung siwo Hindu Musulman Buddha Christian jotoni ekoi buma kaisini jung busa si wan sungna bai jadi jung buma ni kaisini busa jung khoroksa hano Ingra sangka san salno jung kok borok saka jin kok borok sanne salno sal hungka wan san hungka surjo tamo pathikobo kaisa si sale sal ঠিক হাইতিন আং বরনো তিনি মিলন সররাম পদ সর বাবু সর সানি মুসু তুই বুতুই গন্ডাং হংক্লাই রাংসা জারি বাই বতি খাও नु फाइका आंकरिं के वासुं बाय ति नु फाइका किंतु तिले तुई उ तुई न नङै थां तंगो ताम बजा ख्रिस्टान धर्म खालायनो ना जाया नुजा खाबनि र गॉड इज गॉड मताई काइसे छि जत चुबुमा काइसे नि बसा हिवान संगनादि आनि व्यक्तिगतले आं सानि मुसु जों बुमा काइसे नि बसा काइसे बा काइसे ताला थितार दि काइसे बा काइसे ता नर लाइदि जतने जों सामु नाउ हिंदू मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान एकoi काइसे नि जों बुमा जे जिसु ख्रिस्टान हाजांनाय आं अनेक बना हामजागो जिसु ख्रिस्ट ब गाहामनि बांसि फाय ननो वालायदि बुलायदि ताखोबाय ता कथालायदि हि बरो ब नरिया ककथेक नरिया गल्प जागालनो ख्रिस्टान लायनो एस्टिन ते गसकमा दिहुबा आर तिनि आं ते काइसे सामसे एसटी अंगमानि कुनो जागानिराव प्रमाण दे माखा जे एसटी सं दुइटा फेसिलिटी नायतो हनै प्रमाण दे फोनो बना फोना खरकसा एसटी ख्रिस्टाननि फेसिलिटी नायतोखा बनो बातिल खाय दिहि जदि निराव फोनु माहा खाय फोनु रदि हां बनो कक सिंगानि मुसु ते आं ते ककलो रने आनि ताखु बुसनो जे चिनि पीरप्रसाद द फातंनाय रनो अमहकेने आनुवान सकमनि अमम व्यक्तिगत व्यापारिया তিনি বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার বইবাই শুক্লা নিখলাই জাগৈ নিরক চিনি বুকুং বারা তিপ্রা সাবা বুলাইদি তৌলাইদি নিরক কাইसे बकाइसे तांलाइदि काइसे उखलो सुसनाय बड़ यसाराय तंगना बड़ व्यक्तिगत व्यापारें खाकाया आं बननु उ कगनो बड़ 25 तारिख डिसेम्बर जे खलायनि मानो बनो जदि किसा बड़ किफलै ना लांख्लाय बेलाय जानाय तो मागलो अमनिरन व्यक्तिगत व्यापारी राम मिलनिरन व्यक्तिगत व्यापारिया अमनिराव बय बाय चुकलेर जाबो बाहाय खने खाकाव हायनि बांगै निराव उ कक सामनो जनजाति सुरक्षानि दक जे कमिटि खलायै जिनि तिपासारनि निनि ख्रिस्टान धर्म खायनो न एसटी बातिल खायदि माननो ता खलाया निंलांथों खब खलाया आनि बिसास तो इंडिया गवर्नमेंट बर' अब निनि निरपेक्ष धर्म हनु बर' जेसे निर दाबिदा खलाय हाजार निर अखाल कथनै फुनु गेदारिं फुनु फने बकुनु दिन भारत सरकार बनो कैंसिल खलाया हें खाकाव हायनि बांगैनो हायनो आं बरनो कबो फिन्दर अमहाय कक सांमुनो किसा मथाकदि नुखाना तिनि सारा तिरपरा काइसे बाय काइसा बाहायबो जिनि बर' बाय बर' कक बाय कक तर्क बितर्क लाई तंखा बनो निर किसा फानो अमहायनो कक मानसौ इलाय हंखलाय कव तं चाथनि वासया थुथाय वासो थुथाय सिखिता वासो दिहि कक बर' बाय तं बनो किसा वानसौ अमनो आसिक निर कराकनि ता खाखलायसिदि अमनो धर्मनो तिरो निरक्ता सालायदि धर्म के निरपेक्ष तंदि हयतो निनि बसा आनि बसा जेफानि हिंदू मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान जेफांति किन्तु जों पालि काइसा बुमा काइसानि बसाय वानसकदि आसिन कक सावै आनि कौनर पाइर हामबाय मिडिया सं